है पेपर क्राफ्ट। आज मैं आपको कार्डबोर्ड से बेब्लेड बनाना सिखाऊंगा। बेब्लेड बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड पीस, सीजर्स और ग्लू गन, बीड, कंपास, स्केल, स्पून एंड पेंसिल। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा बेब्लेड तैयार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पेपरक्राफ्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।